धन्यवाद। मंच बसी समस्त अतिथि को आप जानते समस्ते आपण गाँ पाखर आपण गाँव आपण निजर लोक मंच तले बसी पुरुष बंधु मान अनुरोध कर कहीं बहु संख्यार आसुना जेको सभा हो माँ मैंने बहु संख्यार आसुँच सभा को सफल करती केवल माँ मैंने तेणु माँ मान को मोर प्रथम प्रणाम एवं आशा करी जो लक्ष्य रखी विजु पट्टनायक जहाँ कर काली आम 108तम जयंती पालन कर सारी आज तार द्वितीय दिन एवं से जो लक्ष्य रखी माँ को सम्मान गाँव कम आज माँ मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक नेतृत्व में बहु आपको आज तार प्रमाण आज भाषण देवार ना जेहेतु निर्वाचन आगे एवं निर्वाचन बिगुड़ बाजी सारा काली आप देखिथे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसते कौन कहले नवीन पट्टनायक कौन संबोधन कले लोकप्रिय मुख्यमंत्री निजे नवीन पट्टनायक को कहले प्रधानमंत्री अन्य दल होते माननीय मुख्यमंत्री कहले जे लोकप्रिय मुख्यमंत्री तेणु ओडिशा नुह समग्र भारत में यदि लोकप्रिय मुख्यमंत्री किए सी नवीन पट्टनायक आउ किए कहना सी प्रधानमंत्री कहते जे कि अन्य दलर कारण सत्य कहीं लुचे पारे बाकी आम निर्वाचन मंडली कथा कहवा 9, 14, 19 9 मुझे 51,000 भोट जीतली कि आपंकर रहा माइनस एवं 14 जीतली 26,000 से आप रहा माइनस एवं 19 मसीह जीतली 29,000 भोटे से आप माइनस कहीं यहाँ हो तेणु आम आत्मसमीक्षा करवा तेणु मु समस्त को आज कहले जे टोला कथा कहले टोला रे कौन रही टोलार गाँ को रास्ता टोला गाँ पाखे गोटे बड़ बीच जोटे कि जापर हेवी जान जाठी कराइला सब आड़ पैसा काटिकी टोला पाखे करागला से गाँव पिला कले से गाँव मंदिर को पैसा दिगला से गाँव आपंकर आम ओडिशा नवीन ओडिशा कार्यक्रम करागला तथा जदि से गाँव पिला माने मनोयोग करेंगे मोर किसी कहबार ना मुझे अनुरोध करी से भूली जाते सबू एवं ये जो महासत्व आज निर्वाचन बिगुड़ बाजिला माँ मैंने बहुत संख्यार आसो पचारि आप जानते 9 माननीय मुख्यमंत्री जीति सारापर कौन कहले जे माँ मान को मु प्रणाम कर कारण से भोट सब जा विजु पट्टनायक नवीन विजु जनता दल सपक्ष 14 पर कहले मो माँ मान को कृतज्ञता जनाऊँगी जे सब जाक अधिकार बहु भोट देते माँ मैंने विजु जनता दल को 19 तार पुनरावृत्ति कले 24 तार पुनरावृत्ति हम तेणु आज जेहेतु आपण मैंने माँ मैंने बहुत संख्यार अच्छा आज आप शपथ नियंतु जे जलारपुर पंचायत जो नेतृत्व मानकर आम भरोसा करते पारे आप आज मो महाभारत दायित्व दूसरी से नेतृत्व दिंतु भितर से संग करूँ जे आम कौ बारे लगिले ये पंचायत भोट बढ़ माँ मैंने नेतृत्व ने ये आशा मुझे रखी और सभापति अच्छा सी फेडरेशन संपादिका एवं आमर जी अच्छा एमबीके और चेयरमैन समस्त एकत्र आज तो शपथ ने माँ मान भोट एमती 80 भाग भोट आस माँ मैंने 80 भाग भोट देने निश्चित ये पंचायत आम कि ना 400-500 भोट लीड कर तेणु आज आप मो दायित्व आज जेहेतु 3 थर नेतृत्व रही कौन विफलता हो कि मनमालिन हो कि सफल सफल पूर्ण करने जो मार्ग से ठीक भाव में आप बुझी न पारतु किंतु मु जानवर कहार भी दोष ना केवल आम भितर जो रही मनांतर मतांतर तारी जो बारंबार भोट कमुची तेणु आज भाषण देवा बेल माँ मान भाराक्रांत करूनी मुझे गोटे अनुरोध करी जे यही जो 24 निर्वाचन आसी माँ मैंने शुणु टे शुणु समस्ते आप दायित्व दे पूरा आप शुणु कहीं भाषण दौनी निर्वाचन आगे केवल भोट कथा
24 ମସିହାରେ ଆପଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଭୋଟ ମାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ପ୍ରତି ବୁଥରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କମିଟି କରିବେ ଏବଂ ସେ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରତି ସାହିରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ରହିଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବିପଦଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମା ମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 24 ନିର୍ବାଚନ এই জলারপুর পঞ্চায়েতে মা ମାନଙ୍କ শ্রেষ্ঠ যদি 80 ভাগ ভোট মা ମାନଙ୍କର ମିଳିବ ଫଳରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ହଁ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ହଁ ମାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଣିକି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ଥାଏ ଏବଂ ଯାହା କହନ୍ତି ଆପଣ କରନ୍ତି ମା ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତେ 80 ଭାଗ ଭୋଟ କରିପାରିଲେ ମା ମାନେ ହଁ ନା ନାହିଁ ହେଇପାରିବ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜୋର ହରବ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ 80 ଭାଗ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ତେଣୁ ଆଜି ଆଉ ଭାଷଣ କାହିଁ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କ'ଣ କାମ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ କହିସାରିଲେଣି ଆଉ କ'ଣ ବାକି ଅଛି ଆଜି ଯେଉଁ କାମ ଦେଖିଲେ ସେ ଆଶା ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଥିଲା ଆପଣ କେତେବେଳେ ଏଇ ବନା ଅଛି ସେଠି ଇଏ ଅଛି ଆମର କ'ଣ ଗଲାପୁର ଆମର ଇଏ ଆପ ଭାଇ ପୁଅ ବସୁ 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 ବାସୁ ମ ବାସୁ ବସୁ ଏବଂ ଅଛନ୍ତି 5 ଫୁଟ 10 ଫୁଟ 100 ଫୁଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥଳ ପଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା 20 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା ଏବଂ 5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ହେଇପାରିଛି ଯାହା ଆପଣମାନେ ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ସେପଟ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଆସିଛି ତେଣୁ ବସୁ ଯେଉଁ ଘର ପାଖରେ କହୁଥିଲା ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ତା ଘର ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଆପଣ କିଛି ନହେଲେ ଯେମିତି ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ ଆମର କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ମହାସଂଘରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ଜନହିତର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ ସେ ବିଜେଡି ହୁଅନ୍ତୁ ବିଜେପି ହୁଅନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ସମସ୍ତେ ପୋଲରେ ଯିବେ ତ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବେନି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି 24 ମସିହାରେ ଯେଭଳି ଆଉ 9, 14, 19ର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବ ସେଥିରେ ମା ମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 24 ମସିହାରେ ଏଇ ଜଲାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ 80 ଭାଗ ମା ଏଭଳି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସପକ୍ଷରେ ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନ ସପକ୍ଷରେ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେବେ ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେଇ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଗୁଆ କର୍ମୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେହେତୁ ମତଭେଦ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବସନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ଯେହେତୁ ମୁନା ବାବୁ ଏ ଜୋନ୍ର ସଭାପତି ଯେ ଜୋନ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅତି ପୁରୁଖା ନେତା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ତେଣୁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ଆଉ ଆଉ ବସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେଭଳି 24 ମସିହା ଏଇ ଜଲାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେବ ଏତିକି କହି ପୁଣି ମା ମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଭାଷଣ ସାର କରୁଛି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ 24 ମସିହାରେ ଏକ କିଛି ନହେଲେ 60 ଭାଗ ଭୋଟ ଏଭଳି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାଏ ତା ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଯାଏ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଏ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତ କଥା ତ କହିଗଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଇଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଲା ସେଇ ରାସ୍ତାରୁ ଆପଣ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଗାମୀ 24 ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା କରିବୁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।